ang nakaraan natin dito guys sa Brookhaven RP. Ayan na guys, tara na, papakita ko sa inyo yung groceries. Ayan guys, natin may nag-uusap pala dito guys. Kung may sumabog. Siso time na muna. Ayan. Wow. Uy guys, nagbabalintong tayo guys. Boring ako guys kasi wala tayo ditong kalaro. Guys, ano na, 5 o'clock na guys. Ayan. Dahlia. Guys, ayan. Kalbo guys, oh. Tara guys, papakita ko sa inyo yung groceries. Ayan guys, mag-aabangan na naman tayo. Abangan nyo yung